감사합니다. Gracias. 어린 소년이 한 명이 와서 부탁을 했습니다. Una niña pequeña venía y pedía algo. 우리 어머니 생일에 선물로 하려고 하는데 내 노래를 좀 레코드에 담아서 만들어 달라 이렇게 부탁을 한 겁니다. Dice, quiero hacer un regalo de cumpleaños a mi madre y quiero una canción que yo he compuesto que la pueda grabar y enviársela de 조금밖에 regalo. 없어요. 이렇게. Pero dice, tengo muy poco dinero. 그 레코드 사장이 이제 가라고 한 겁니다. 이렇게. Entonces, el dueño de esa discográfica le dijo, no, vete. 얘가 자꾸 찾아와서 어머니 생일 선물로 드리려고 하니까 꼭 좀 해달라고 부탁을 한 겁니다. Entonces, esta niña pequeña venía continuamente diciendo eso, que quería regalar eso sí o sí a su madre en su cumpleaños y que por favor le ayudaran a grabar eso. 그래서 레코드 사장이 그 노래 한번 불러봐야 되는 겁니다. Entonces, este dueño de la discográfica le dijo, bueno, pues entonces, a ver, cántame esta canción. 노래를 듣는 순간에 사장이 놀란 거예요. En el momento que escuchó esa canción, el dueño de esa discográfica se sorprendió. 어린아이가 타고난 거예요. Era una niña, pero cantaba súper bien. 그래서 레코드를 만들어 준 겁니다. Por eso hizo esa grabación. 그리고 얘를 좀 키우는 것이 낫겠다 그런 생각이 든 겁니다. Y luego pensó, pues sería bueno que también ayudaremos a esta joven. 그 사람이 바로 여러분 아시는 바대로 20세기를 뒤흔드는 엘비스 프레슬리입니다. Y como saben bien, este joven fue Elvis Presley que movió el mundo entero. 지금도 그 사람 음악이 영향을 주고 있죠. Y esta música que él creó sigue influenciando el mundo entero. 비행기 타고 미국 가면서 이렇게 방송을 이렇게 보니까 마이클 잭슨에 대해서 나왔어요. También una vez yendo a Estados Unidos, en el avión me di cuenta que había una filmografía acerca de Michael Jackson. 춤도 잘 추고요. También, por supuesto, que bailaba muy 춤추면서 bien. 노래도 잘하고요. E incluso bailando como bailaba, cantaba muy bien. 그렇게 잘할 수가 없어요. Es difícil hacerlo tan bien todo. 그런데 쭉 처음부터 끝까지 쭉 보니까 이 사람이 뭐 있어요? Yo vi desde el principio hasta el final esto y esta persona tenía algo especial, de verdad. 메시지가 나오는 거예요. Él tenía un mensaje especial en sus canciones. 그 연주 속에서 말이에요. 쫙 보면요. Dentro de sus canciones él daba un mensaje. 더 깜짝 놀란 거는 전부 싹 다 뉴 에이지 메시지. Pero todo lo que me di cuenta es que es un mensaje de la nueva era. 끝에 딱 하니까 그때부터는 본격적인 뉴 에이지 메시지 나오잖아요. 너는 혼자가 아니다. Y al final ya era un mensaje concentrado de la nueva era. Tú no estás solo. 그거로 막 계속 하면서 끝을 맺는 거예요. Entonces acababa esa canción con esa canción tan famosa de que tú no estás solo. 이 두 사람 다 너무 괴로워서 약물로 죽었어요. Estas dos personas estaban tan afligidas y oprimidas que murieron por abuso de medicamentos y 제가 drogas. 얘기하고 싶은 거는 뭔가 하니까 그렇게도 훌륭한 인물들, 세계를 움직인 인물인데 너무 고통스러워 어릴 때부터 고통스러워서 약물 중독으로 죽었다니 갑자기다. ¿Qué quiere decir? Que son personas de tanto renombre, tan famosas, pero estaban tan afligidas y oprimidas que murieron los dos por abuso de drogas. 그것도 미국에서. Eso es en Estados Unidos a una edad muy temprana. 저는 이런 생각을 했어요. Yo pensé en esto. 미국에 교회가 많아요. Hay muchas iglesias en Estados Unidos. 어릴 때 저 친구들이 교회를 나가봤을 건데요. Cuando esos jóvenes eran niños, seguro que fueron a la iglesia. 그 사람 주위에 복음을 줄 수 있는 사람이 단 한 명도 없었다는 겁니다. Pero cuando ellos fueron a la iglesia, no hubo ni una sola persona que fue capaz de darles el evangelio. 그래서 우리는 무엇을 해야 되는 겁니까? Por eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? 일 많이 하고도 저주받는 사람이 있고요. 하나도 안 했는데 복 받는 사람이 있어요. Hay personas que trabajan mucho y son maldecidas. Hay otras que no han hecho nada y reciben bendiciones. 그 이유를 오늘 알고 가야 돼요. En el día de hoy deben de conocer esas razones. 간단하게 소개하자면 예수님께서 교회의 모델이 되는
성전에 왔습니다. 헤롯이 지었다고 해서 헤롯 성전 그랬죠. Para hablar esto de manera representativa, podemos ver, es el templo en el que fue Jesús. Vemos que ese es el templo que construyó Herodes, por eso lo llamaban el templo de Herodes. 화를 내면서 저주했어요. Vemos que enfurecido maldijo ese templo. Jesús mismo lo dijo. 화를 냈다니까요. Jesús se enfureció. 그래서 예수님께서 예언하신 대로 그 교회는 무너졌어요. Y como Jesús mismo había profetizado, ese templo fue destruido. 대표적인 성전 아닙니까? 그게 무너진 겁니다. Era un templo representativo, ¿verdad? Ese templo se derribó por completo. 나중에 이 교회가 천주교가 막강해졌을 때 그 틀을 찾으려고 전쟁을 계속 일으켰어요. Incluso la Iglesia Católica, cuando tuvo un gran poder, estuvo cometiendo guerras continuamente para tratar de buscar otra vez ese templo y 못 restaurarlo. 찾았어요. No lo pudieran encontrar. 못 찾을 겁니다, 앞으로도. No lo encontrarán en el futuro tampoco. 예수님께서 못 찾는다고 했어요. Porque Jesús dijo que no lo podrían volver a levantar ni 왜 encontrarlo. 그렇습니까? ¿Por qué es esto? 세 가지 뜰을 없앴는데 특히 아이들의 뜰. Es porque no tenían esos tres atrios y especialmente el atrio de los niños. 없앤 겁니다. Lo deshicieron. 너무 크고 많은 축복 받으니까 없앤 거죠. Era tan grande y tenían tantas bendiciones que deshicieron ese templo. 큰 킨텍스 렘 대회를 하니까요. 막 10,000명, 20,000명 모였어요. Hicimos en el centro de convenciones de Quintex la conferencia mundial de remanentes y habían 10.000 y llegaron casi hasta 20.000 personas la última vez. 목사님들 많이 초청했는데 다른 데서도 목사님들 초청을 했어요, 우리가. Invitamos a muchos pastores y invitamos también a muchos pastores que no eran de nuestras denominaciones. 광경을 보더니 어떤 목사님이 자기도 모르게 나온 소리요. Entonces, al ver esa situación, incluso uno de los pastores, sin él mismo casi darse cuenta, confesaba algo. 참 하나님의 은혜다 이래야 될 건데 돈 되겠네 이러더라고요. Tenía que haber dicho, esto es la gracia de Dios, pero dice, uy, esto costará mucho dinero, ¿no? 자 싶더라니까요. Y dije, uy, ¿qué pasa? 그렇게 나는 구원 못 받은 사람들은 그렇게 볼 수 있습니다. 돈 되겠네 이렇게. La gente que pues no ha recibido salvación podrá decir, esto cuesta mucho dinero. 바로 헤롯 성전이 그런 겁니다. El templo de Herodes es lo que pensaban, que ganarían dinero con 예수님이 eso. 없애버렸어요. Jesús deshizo eso. 가만히 있어도 예배당에 예배만 드려도 축복받는 교회를 만들어야 돼요. Hay que hacer una iglesia, aunque esté quieta, aunque no haga nada especial, la cual traiga las bendiciones por sí solas. 렘넌트 다가옵니다. La conferencia mundial de remanentes 우리 se 이런 está 좋은 기회를 acercando. 하나님이 주셨습니다. Dios nos ha dado esta 여기서 gran 뭐 해야 oportunidad. 되겠습니까? Ahora, ¿qué debemos de hacer aquí? 그렇죠. ¿Es así o no? 예수님께서 십자가 지시고 골고다로 가시는데 얼마나 놀라운 비참한 순간입니까? 가는데 따라오면서 그동안에 예수님 믿었던 여자들이 막 울었어요. Vemos que Jesús iba con esa cruz, camino de Gólgota, iba subiendo por ahí y en ese momento le seguían mujeres que le habían seguido hasta ese tiempo todo el momento y iban siguiendo llorando 그 detrás de él. 십자가를 지고 올라가는 중에 예수님 뒤를 딱 돌아봤어요. En el momento en que Jesús iba subiendo con esa cruz, miró hacia atrás y miró a esas mujeres que estaban llorando por él. 그러면서 하신 말씀이 있어요. Y sin embargo, ahí les dice algo a ellas. 나를 위해 울지 말고 네 자녀들을 위해서 울어라. No lloren por mí, sino lloren por sus hijos. 굉장히 중요한 거죠. Es algo muy 뭘 importante. 해야 되는 걸 아셔야 되는 거죠. Deben de saber bien lo que deben de hacer. 예수님이 부활하셔서 베드로를 찾아오셔서 하신 말씀이 내 어린 양을 먹이라. Jesús, después de resucitar, vino a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. 여러분, 사도 중에 바울이 제일 쓰임 받은 이유가 있습니다. Hay una razón de la que entre todos los apóstoles el que más utilizado fuera por Dios fuera Pablo. 아무도 안 하는데 회당을 찾아가서 아이들에게 메시지를 준 거예요. Nadie más lo hizo, pero él fue a las sinagogas concentradamente y daba el mensaje a los niños. 우리의 후대는 한 번도 영적 세계를 모르고 공부하고 있습니다.
Nuestras siguientes generaciones no conocen nada del Evangelio y están estudiando en este mundo. 여러분이 안 가르쳐 주면 마지막이 되는 겁니다. Si ustedes no les enseñan esto, va a ser lo último ya. 공부 중요합니다만은 아닙니다. El estudio es importante, pero no es lo importante. 세계 유학 중요한데 아닙니다. Estudiar en universidades prestigiosas en el extranjero es importante, pero no es lo 이걸 지금 안 importante. 가르쳐 주면 영적으로 죽는데 짐승하고 똑같잖아요. 그렇지? Si no enseñamos esto, estarán muriendo y serán espiritualmente igual que los animales. 그래서 하나님이 바울을 쓰시고 지금도 그 말을 성취시키고 있는 거예요. Por eso Dios utilizó a Pablo y sigue cumpliendo esa misma palabra ahora. 여러분 전쟁이 한참 일어날 때 하나님이 어떤 목사를 가장 귀하게 쓰신 줄 압니까? ¿Saben a qué pastor usa Dios con mayor valor en tiempos de guerra? 뮬러라고 하는 사람, 조지 뮬러라고 하는 사람이 있죠. 그 사람이 목사예요. 하나님이 그 사람을 써주셨어요. Vemos que Dios en esa época utilizó a George Muller, que era un pastor. Es a quien 그 Dios 사람 utilizó. 얼마나 기도 응답 많이 받은지 응답받은 책도 있잖아요. Vemos que recibió tantas respuestas que hay un libro el cual contiene las Pero ya respuestas que él recibió. ¿Por qué? ¿Saben esto? 전쟁이 났을 때 부모가 없는 아이들을 불러 모은 거예요. Porque en el tiempo de guerras, él llamó a niños que eran huérfanos. 정말 아버지처럼 부모처럼 걔들을 기도하고요. 그들을 도운 거예요. Y de verdad, él ayudó a esos niños, oraba como si fuera su padre de verdad. 자, 오늘 여러분들은 렘대를 두고 또 우리 교회를 두고 여러분 남은 생을 두고 무엇을 기도해야 될 것이냐. Ahora, en el día de hoy, viendo nuestra iglesia, viendo la Conferencia Mundial de Remanentes, viendo el mundo, viendo la vida que les queda, ¿qué deben de tomar hoy 지금이 para 그 orar? 시간표입니다. Ahora es ese horario. 가라사대 내가 은혜 베풀 때에 너를 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. Está diciendo, es el tiempo aceptable, es el día de salvación que nos ha socorrido. 지금이 그 시간표라 말이야. Ahora es ese horario. 바울이 고린도 교회에 보낸 영적 메시지입니다. Es un mensaje espiritual que Pablo envía a la iglesia de los Corintios. 지금이 막 다투고 파벌 싸움하고 율법 그 시간이 아니야. Ahora no es el tiempo ya ¿Cómo para haremos? seguir peleando, discutiendo y seguir dividiéndose. Es lo que está diciéndole. 웃기죠. Da risa, ¿verdad? 지금 어느 시간인데 고린도 교회가 모여가지고 누구 파다 이런 짓을 하고 있었던 겁니다. ¿Qué tiempo es ahora? Pero la iglesia de Corinto estaba reunidos diciendo, somos de este grupo, de este otro grupo, de aquel otro grupo. 나는 누구하고 친하다 나는 뭐다 이러고 있었다니까요. Ah, pues yo soy cercano a esta persona, yo soy de esta otra persona. Es lo que estaban diciendo ellos 그래 ahora. 바울이 지금은 은혜 받을 만한 때요 지금은 구원의 날이로다. Por eso Pablo dice, ahora es el tiempo aceptable, es el día en el cual pueden recibir la 그러면서 salvación. 마지막 절에 보면 네 마음을 넓혀라. Por eso en el último versículo está diciendo que ensanchen sus 뭔 corazones. 말입니까? ¿Qué quiere decir? 하나님이 말씀하시는 부분에 눈을 떠라 마음의 눈을 떠라 그 말이에요. Quiere decir que abran los ojos espirituales del corazón para ver lo que Dios desea. 이때 하나님이 이 고린도에다가 브리스가 부부를 보낸 거예요. Y Dios en ese tiempo envía a Corinto a Priscila y a Aquila. 브리스가 부부 있는 곳에 하나님은 바울을 보낸 거예요. Y Dios envía a Pablo en el lugar donde Priscila y Aquila estaban. 그 두 가정이 만나서 어디로 갔냐? 회당으로 들어간 거예요. Entonces ellos se encontraron y ¿dónde entraron juntos? Entraron en las Ahí sinagogas, el atrio de los niños. 중요하지요. Es importante, ¿verdad? 여러분 기도 제목으로 삼으셔야 됩니다. Deben de tomar esto como un título de oración. 그래서 지금 흩어진 아이들이 영적인 거는 모르고 공부하는데 굉장히 힘듭니다. Por eso los jóvenes que están estudiando no conocen lo espiritual y les es muy difícil espiritualmente todo. ahora. 그들에게 빨리 이 언약을 전달해 줘요. Por eso hay que rápidamente transmitirles este pacto a ellos. 여기서 금토일 시대를 열고 해줘야 됩니다. Ahora aquí debemos de abrir la época del fin de semana de 3 días y ayudarles a que tengan esto. 내용은 2부 때 하겠습니다.
El contenido lo explicaré en el segundo culto después. 오늘 여기서 여러분 붙잡아야 될 거는 세 가지 복음화입니다. Y el contenido que tienen que tomar aquí ahora son 3 puntos para poder establecerse 왜 en el 지금 Evangelio. 고린도 교회가 축복을 다 놓치고 헛소리 계속하고 있냐? 이유를 알아야 돼요. Deben de conocer la razón de por qué la iglesia de los Corintios estaban perdiendo todas las bendiciones y estaban peleándose ahí. 이게 굉장히 중요한 거거든요. Eso es lo importante. 렘넌트에게 내 자신에게 어떤 것이 필요하냐? 첫째입니다. Para los remanentes, para mí, ¿qué es lo necesario? En primer lugar, 과거 복음화입니다. es evangelizar mi pasado. 과거에 잡혀 있으면 안 돼요. 과거를 복음화해야 돼요. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. Tenemos que evangelizar nuestro pasado ahora. 지금이 은혜 받을 만한 때요. 지금이 구원의 날이로다. Esto es porque es el tiempo aceptable ahora y es el día para recibir la salvación y el socorro. 중요합니다. Es así, es importante. 우리 옛날 모교회 밑에 좀 시원찮은 무당이 한 명 있었어요. Hace muchos años en la iglesia materna había un brujo, un adivino, que era más o 훌륭한 menos. 무당도 아니고 그냥 이래 있는 무당인데 문제는 이 사람이 굉장히 교회를 핍박을 하는 거예요. No era un gran adivino, era un adivino a medias, pero sin embargo el problema es que él atacaba y criticaba mucho a las iglesias. 우리가 그 사람 때문에 고생했어요. 하도 교회를 핍박. Y como él criticaba tanto a la iglesia, sufrimos bastante por él. 우리가 다 보고 안 좋아했죠. Y vimos todos 근데 lo que 그게 pasó. 문제가 아니에요. Pero eso no es el problema. 그분은 나이 드니까 이제 그래 죽었어요. Esa persona ya tenía mucha edad y falleció. 그 여자에게 있었던 과거의 영적 문제가 아들에게 온 거예요. Los problemas espirituales que tuvo esa señora en el pasado vinieron 그냥 tal cual a su propio 들으시면 안 hijo. 돼요. No pueden escuchar esto como de pasada. 과거를 끝내는 복음화해야 돼요. Tienen que evangelizar sus vidas para que el pasado que tienen se acabe por completo. Ahora. 그 아들이 말해 참 괜찮은 아들이었어요. Era un hijo que de verdad era bastante bueno. 어느 날 너무나 우리를 비참하게 만들 정도로요. 자살을 했어요. Un día nos sentimos tan mal por lo que pasó, pero este joven se llegó a suicidar y dije, de verdad, la cosa da miedo. 우리는 그 사람 욕할 거 없어요. 우리가 갖고 있는 모든 과거의 영적 문제를 끊어야 돼요. No hay que criticar esto, sino hay que acabar con todos los problemas espirituales de nuestro pasado ya. 그 말입니다. Es eso. 지금 뭐 그렇게 분쟁하고 있냐 교회에서 바빠 지금. ¿Cómo están teniendo tantas divisiones en la iglesia? Estamos ocupados ya. 후대들 살려야 돼. Hay que salvar la posteridad. 그런 일로 다툴 시간이 없어. No hay tiempo para discutir por eso. 맨날 다투어요. Siempre estaban discutiendo. 고린도교의 특징이에요. La iglesia de Corinto era la 이런 característica 중에 que 브리스 tenía. 같은 인물이 나온 겁니다. Pero ahí aparecieron personas como Priscila. 애굽 시대 그때도 언약 가진 사람 한 명 나와서요. 과거의 모든 저주를 끊어냈어요. También en la época de Egipto, una sola persona que tenía el evangelio apareció y deshizo todos los desastres ahí. 여러분 한 명이 과거를 잊을 수가 없어요. 과거를 복음화해야 돼요. Ustedes no pueden olvidar su pasado, tienen que evangelizarlo, tienen que ayudar a que se 과거를 establezca en el evangelio. 복음으로 바꿔버려요. Deben de cambiar el pasado mediante el evangelio. 그러면 발판됩니다. Así será una plataforma. 꼭 기억하셔야 돼요. Deben de recordar esto sin falta. 참 나는 아이들 보면 불쌍한 게요. 태어나서 제일 가까이 있는 사람이 누구죠? 부모 아닙니까? Yo veo a los niños y me da lástima porque cuando ellos nacen, ¿con quién están más cercanos? Son con sus padres, ¿verdad? 이 부모가 복음이 뭐다, 영적 문제 뭐다를 모르니까 한 번도 못 가르치는 거죠. Como los padres no conocen lo que es el evangelio ni los problemas espirituales, no se lo han explicado ni una sola vez. 얘가 학교 갑니다. Ellos luego van a las escuelas. 학교 선생님이 압니까? ¿Los profesores de las escuelas saben todo esto? 학교 선생님이 아냐 말이에요. 못 가르쳐요. ¿Los profesores de escuelas conocen esto? No, no lo pueden enseñar. 문제는 교회 왔는데 교회도 안 가르쳐줘. El problema es que vienen a la iglesia y en la iglesia tampoco lo enseñan. 후대들 지금 보통 문제 아닙니다. Y las siguientes generaciones no están en problemas 그래서 simples. 우리 교회에서 하자 이 말이에요. Por eso vamos a hacer esto en nuestra iglesia ahora. 꼭 기억해야 됩니다.
Deben de recordar esto sin 예수님께 falta. 애타게 말씀하셨잖아요. 왜 아이들의 뜰에서 장사하느냐. Jesús, con un gran ardor, dijo esto. ¿Por qué en el atrio de los niños se están vendiendo? 심지어 아이들을 저주하지 마라. 아이들로 축복하시잖아요. 예수님께서요. Incluso Jesús dijo, no maldigan a los niños. Los trajo y dijo, bendecid 얼마나 a los niños. 중요했으면 날 위해서 울지 말고 네 자녀 위해서 울어. ¿Hasta qué punto sería importante que dijo, no lloren por mí, sino lloren por sus propios 그건 hijos? 굉장한 거거든요. Esto es algo grandioso. 베드로에게 나쁜 거 잘못된 거 묻지 않았어요. 내 어린 양을 먹이라. A Pedro no le preguntó por qué has hecho esto mal, sino le dijo, apacienta mis ovejas. 굉장히 중요합니다. Es algo muy importante. 이겁니다. 그게 첫째 이유예요. Es esto, esa es la 지금, primera razón. Ahora, 지금이 은혜 받을 만한 때요 구원의 날이로다. porque ahora es el tiempo aceptable y es el día de recibir salvación. 여러분 자녀들이 우리의 후대들이 흑암 근세에서 완전히 해방돼 버려야 돼요. Vemos que tenemos que ser 그렇죠. completamente en esta hora liberados completamente de las fuerzas de la oscuridad. 불신자들은 몰라요. 교사들이 어떻게 알겠습니까? 모릅니다. Los profesores y los no creyentes no saben esto. ¿Cómo van a saberlo? 아니 영적인 눈이 없는 교수님이 어떻게 합니까? 모릅니다. Un profesor que no tiene ojos espirituales, ¿cómo va a saber eso? Eso es algo 저 que no es 유학 posible. 가보세요. 더 모릅니다. Vayan al extranjero a estudiar, lo saben menos aún. 이걸 지금 놓쳐서는 안 돼요. Esto no podemos perderlo ya. 두 번째입니다. Segundo punto. 지금이 은혜 받을 만한데 구원할 이 말은 과거를 복음해야 되고 오늘을 복음해야 돼. He aquí es el tiempo aceptable, he aquí la hora de salvación. Quiere decir que hemos de evangelizar el pasado y el presente, el día de hoy. 4절에 나왔습니다. Aparece en el versículo 4. 성경만 쭉 봐도 답 나와요. Incluso solamente viendo la palabra, vemos la respuesta ahí. 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환난과 궁핍과 고난과 그랬습니다. Está diciendo, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y en angustias. ¿Qué quiere decir? Que eso no es un problema. 내가 많은 복음을 위해서 5절에 매마정과 갇힘과 그랬어요. Y está diciendo que por causa de este evangelio tenemos tribulaciones y angustias y necesidades. 요란한 것과 También azotes. 그거 다 나왔어요. Aparece todo. 수고로움과 Dice, incluso trabajos. 자지 못함과 잠도 못 잤대. Dice, en desvelos no podían ni siquiera dormir, ni siquiera podían comer en ayuno. No importa. 지금 얘기하는 겁니다. Está diciendo todo esto. 6절에 보세요. Vean el versículo 6. 깨끗함과 지식과 오래 참음과 En pureza, en ciencia, en 자비함과 longanimidad, en bondad, 성령의 감화와 en el Espíritu Santo, 거짓 없는 사랑과 en amor 이것으로 sincero. 하지 걱정하지 마라. 그 말이에요. Es con esto, no se preocupen por lo 고린도 교회 demás. 보고 한 얘기입니다. Es lo que le está diciendo a la iglesia de los Corintios. 메시지 듣는 미국, 유럽, 전 세계 교회, 우리 대한민국 교회, 분쟁하는 교회, 분쟁을 그치세요. Las iglesias de Europa, Estados Unidos, de la nación que están peleando y discutiendo, dejen de hacer eso. 옳은 말이 옳은 말 아닙니다. 분명히 틀린 겁니다. Lo que ustedes dicen que es correcto no es correcto, es ciertamente incorrecto. 이제 사단이 굉장히 기뻐하는 거죠. Por eso Satanás 그래, está 그럼. alegrándose, diciendo, 잘하고 ah, 있어. qué bien lo están haciendo ustedes así. 지금은 은혜 받을 만한데요. 지금은 구원의 날이로다. 빨리 우리 후대들에게 전달해야 Y aquí es el 됩니다. tiempo aceptable, es la hora de la salvación, es lo que rápidamente hemos de transmitir a la Pero siguiente 오늘을 generación. 복음해라. Por eso evangelicen el día de hoy. 뭐 7절부터 쭉 나오잖아요. Y desde el versículo 7 en adelante aparece. 그러면서 9절에 보면 이렇게 나오죠. El versículo 9 también dice esto. 무명한 자 같으나 유명한 자요. Como desconocidos, pero bien conocidos. 여러분이 죽는 자 같으나 살아있는 자요. Como moribundos, mas he aquí vivimos. 징계를 받는 것처럼 보이지만은 죽임을 당하지 아니하고 Como castigados, mas no estamos muertos, dice. 10절에는 근심하는 자 같으나 기뻐하는 자니라. El versículo 10 dice, como entristecidos, mas 이 siempre 말들을 gozosos. 알겠습니까? ¿Entienden esto o no? 여러분 오늘을 부딪히면 오늘에 대한 복음이요. Entonces es el tiempo de evangelizar el día de hoy. 그 10절에 보면 가난한 자 같으나 많은 사람을 살리는 자요. Vemos, como dice, que también esto es para poder salvar a muchas personas. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자니라. Dice que parece que no tengamos nada, pero lo tenemos todo. 하나님께서 여러분에게 뭘 해야 되는 걸 알려주는 겁니다. Está diciéndonos lo que tenemos que hacer delante de Dios. 속지 마라 그 말이에요. No sean engañados, 그게 es lo que quiere 오늘을 decir. 복음하는 거예요. Eso es evangelizar el día de hoy.
여러분에게 어려움이 온 것처럼 보이지만은 아니다 그 말이야. Parece que vengan dificultades, pero no. Es esto, ¿verdad? 역사가 증거했잖아요. La historia lo evidencia. 나는 왜 이렇게 가난합니까? 그렇게 보이지 않습니다. 하나님이 기초부터 시작해서 승리하라는 겁니다. Ah, ¿por qué yo soy tan pobre? No es así, sino es que Dios está comenzando desde los fundamentos para que comiencen correctamente. 오늘 그 결혼하는 렘넌트가 인사를 왔길래 그랬습니다. 속지 마라 그랬어요. Hoy un remanente que se va a casar vino a saludarme y le dije, no seas engañado. 하나님 언약 붙잡아 그랬어요. Toma el pacto de Dios. 10년이 중요해 그랬어요. Hay 10 años en adelante que son 그렇죠. 보통 importantes. 결혼에 10년이 중요합니다. Porque en el matrimonio los 10 primeros 그때 años son 발판 muy 다 놔. importantes. Ahí pon toda la plataforma en tu vida. 거짓말 소리 듣지 마. No escuches las mentiras de otros. 거짓말 소리 들어. 전도가 어렵다. 제일 쉬운 거예요. No escuches mentiras como que el evangelismo es difícil, es lo más simple. 모르는 사람에게 어려운 거예요. Para los que no lo conocen, por supuesto que es 거짓말을 difícil. 믿는 자에게는 그게 어려운 거예요. Para los que creen en las mentiras, eso es difícil. 목사님들 교회 부흥이 어려. 거짓말입니다. Ah, pastor, el avivar la iglesia es difícil, es mentira. 속는다. 세상 살기 너무 어려워요. 거짓말입니다. Son engañados. Ah, es que es difícil vivir en el mundo, es mentira. 세상 사람들이 어려워서 몸부림을 치고 있는데 그것 보고 세상 두렵다. 거짓에 속는 거예요. La gente del mundo, por no tener esto, está siendo engañada y se esfuerza. Estamos siendo engañados al ver eso porque parece que es difícil. 그 말을 해줬어요. Eso es lo que yo le dije. 삼성에 일하는 어떤 친구가 나 너무 일하기 힘들다더라고요. Un joven que trabaja en Samsung decía, ah, es muy difícil trabajar para mí. 이재용은 니보다 더 어려워. Le dije, Icheon, el presidente tiene más dificultades que tú, no te quejes. 바보들 같은 소리 속는 거예요. 그게. Dicen tonterías, eso es ser engañados. 그래서 내 얘기해 줬어요. Y yo le dije acerca de mí. 나는 이 젊었고 이거 할 때 얼마나 그 배경이 없고 어려운지 저는 아무 배경이 없어요. 진짜로. Yo cuando era niño, cuando era joven, no tenía ningún respaldo, nadie que me ayudara, de verdad, era muy difícil. 착각을 해요. 내가 너무 어렵다 이렇게. Por eso la gente malentiende las cosas, no, es que es muy difícil vivir para mí todo 어느 esto. 날 아니죠. Pero un día dije, no es así. 하나님이 나에게 이 공부를 하라는 거는 뭘 훌륭한 목사가 되라는 거 아니다. Dios, 뭘 해야 que me 되느냐. deje estudiar de esta manera, no es para ser un gran pastor, sino qué es lo que yo debo de hacer. 딱 10년을요. 전도 준비했어요. Y durante 10 años Luego, ¿qué preparé el único? evangelismo, es lo único que tengo que hacer. 야, 10년 동안에 하나님 말씀을 보고 기도하는데 모든 답을 다 얻어낸 거예요. Durante 10 años vi acerca del evangelismo y ahí, orando, obtuve todas las 내가 respuestas. 모자라서 부족하지. 하나님 말씀은요. 성취된 이 축복을 너무 많이 보게 되는 거예요. Es que yo soy el que tengo cosas, que tengo carencias y me faltan las cosas, pero en la palabra de Dios están todas las 그래서 respuestas. 그 얘기해 줬어요. Por eso yo le dije eso. 결혼하면 뭐 속지 마. 그래서. A este remanente que se va a casar le dije, no seas engañado. 사람들 말하는 거 틀린 거야. Porque lo que la gente dice es incorrecto. 하나님 말씀을 붙잡아. Toma la palabra de Dios. 그게 오늘을 보고 마는 겁니다. Eso es evangelizar el día de hoy. 꼭 기억해야 됩니다. Por eso deben de 우리 세 recordar. 가지는 우리 여기서 해야 돼요. Por eso debemos de hacer estas tres cosas. aquí. 지금은 여러분이 속지 말고 은혜 받을 만한 때요. 지금은 구원의 날이로다. Por eso no tienen que ser engañados en el día de hoy, sino tienen que ver que es el tiempo 그 세 aceptable y es el día de 번째가 recibir salvación. 미래 보고 맙니다. Y en tercero es evangelizar el 왜 그런지 futuro. 아십니까? ¿Saben por qué? 추후 70년 이스라엘은 멸망받게 됩니다. Porque 70 años después de ese tiempo, Israel iba a ser destruida. Es así. ¿no? 살아남아야 돼요. Deben de sobrevivir. 여러분의 후대가 어디에 가서 무슨 일을 당해도 살아남아야 돼요. Tienen que hacer que sus siguientes generaciones puedan sobrevivir en cualquier Pues, situación, estén seguimos donde estén, hablando, y así que puedan evangelizar el mundo. 추후 79년 로마 폼페이 폭발합니다. 79 años después de Jesús, vemos como en Pompeya, Roma, 사인입니다. estalló ese volcán. Es una señal. 추후 313년 로마가 기독교를 국교로 선언합니다. 313 años después de Jesús, vemos que Roma declara el cristianismo como religión 준비하라는 oficial. 거예요. Prepárense. 그게 미래 복음화입니다. Esa es la evangelización del futuro. 여러분 오늘 이번 주간에 언약만 바로잡으셔도 돼요. Por eso, en el día de hoy, tomen solamente el pacto correctamente. 우리의 후대들 완전히 상처와 과거에서 벗어나
승리하는 하나님의 자녀로 만들어야 된다. Tenemos que hacer que nuestras siguientes generaciones puedan salir de sus heridas y que de verdad estén completamente delante de Dios, nada más. 아유, 나는 지금 그거 안 되는데요. 오늘을 보고만 해라. Ah, es que eso no funciona para mí. Evangeliza el día de hoy. 더 중요한 거, 세상은 점점 어려워집니다. 미래를 보고만 해라. Entonces, es que contra más pasa el tiempo, más difícil es todo. Por eso hay que evangelizar el futuro, hay que establecerse en el futuro. 우리 그 모아놓고 아이들이 얘기해 줘야 돼. 우리 2030, 2080 때 우리는 여기 없고요. 그 아이들 때는 이번에 그 발표했잖아요. 한 500만 개 정도 직종은 없어집니다. 놀라운 일이 벌어집니다. Tenemos que preparar a los jóvenes para el futuro. En la época del 2030 al 2080, nosotros ya no estaremos aquí y ya han publicado esto oficialmente que más de 5 millones de oficios van a desaparecer en el futuro. 결론 맺겠습니다. Vayamos a la conclusión. 한 주간 동안에 한 3가지 해보세요. Durante esta semana prueben hacer esto. 첫째로 6일 캠페인입니다. Y es una campaña para 6 días de la semana. 오늘 말고 6 있잖아요. Porque no es hoy, sino son los 6 días restantes. 이 캠페인을 말을 왜 붙인다면은 옛날에 미국에서 굉장히 부흥될 때 이 단어가 쓰였어요. 6일 캠페인. ¿Por qué utilizo esta palabra? Hace muchos años, cuando hubo un gran avivamiento en Estados Unidos, hubo esta palabra, 6 días de campaña. 그게 뭔가 하니까 이럴 때 하나님은 어떻게 생각하냐? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que Jesús haría? 이럴 때 예수님은 뭐라고 하겠냐? ¿Qué es lo que diría Jesús en Y esta campaign situación? 했어요. Era una campaña que hablaba de esto. 미국은 뭐 굉장한 일이 일어났잖아요. Y hubo un gran avivamiento en Estados Unidos. 저도 너무 힘들 때 많이 있거든요. Yo también tengo muchos tiempos de dificultades. 그때마다 딱 질문하면 답 나와요. 아, 하나님은 뭐라 하시겠는가? Y yo en cada uno de esos momentos se lo pregunto, ¿qué es lo que Dios desea aquí? 쉽게 답 나와요. 그렇죠. Tengo las respuestas fáciles ahí. 하나님은 그 사람에게 어떻게 하라고 합니다. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea que haga con esa persona? 성공으로 쉽게 답 나요. Y así de manera muy simple tengo la respuesta. 이게 복음합니다. Eso es establecerme en el Evangelio, es evangelizar 두 eso. 번째 해보세요. Y hagan lo segundo. 성경 66권은 무엇을 얘기하느냐 하는 겁니다. ¿Qué es lo que están diciendo los 66 libros de la Biblia? 그리스도 알면 성삼위 하나님이 우리와 함께 하겠다는 약속입니다. Quiere decir que si conocemos 그렇죠. esto, está prometiendo que 두 el Dios Trino estará junto con 세상 nosotros. 살아가는 동안에 보좌의 배경으로 이기게 하겠다는 En 겁니다. segundo lugar, es que en el tiempo que estemos vivos con el poder del trono celestial nos va a 네가 hacer 힘을 vencer. 얻어 시대를 살리는 거다. Y tú tienes que recibir la fuerza para salvar la época. Por 그게 completo. 성경 얘기입니다. Eso es lo que la Biblia refleja. 이것을 한 주간 기도해 보세요. Con esto, oren durante una semana. 이 393이라는 이게 창세기 1장 27절 내 생명 속에 임하도록 Esos 3, 9 y 3 puntos para que 해보세요. esa vida entre dentro de mí, 내 영혼 속에 임하도록 para que entre dentro de mi espíritu. 기도해 보라니까요. Oren por eso, 내 속에 나타나도록 para que esté dentro de mí. 이 기도해 보세요. Oren así, 어떤 일이 벌어지는지 para ver lo que pasa. 아무것도 아닌 것처럼 보이죠. Parece que no sea nada, ¿verdad? 안 보이니까 Porque no se ve. 돈 많음보다 가치 없이 보이죠. La gente que tiene mucho dinero parece que no sea nada, 그래서 ¿verdad? 못 받는 겁니다. Por eso no lo reciben. 어마어마한 겁니다. Es 기도해 algo 보세요. muy, muy grande. Oren. 이걸 모르니까 세상은 자꾸 어려워지는데 혹시나 나는 너무 오래됐는데 영적 문제 어렵다 이런 분들 계시면 의사 찾아가세요. Entonces, por ejemplo, si hay personas que tienen mucho tiempo ese problema y dicen, yo tengo un problema que no se ha curado, vayan a un doctor. 의사 찾아가서 의사 시키는 대로 하세요. Entonces, vayan al doctor y hagan lo que el doctor les diga. 그리고 393 기도해 보세요. Y luego oren con los 3, 9 y 3 puntos. 해보라는 거예요. Pruébenlo. 아니 믿음을 해야지 약을 먹으면 성령은 약을 두려워하지 않습니다. Es que hay que orar, no hay que tomar medicamentos. El espíritu no teme los medicamentos. 성령께서는 약에게 역사하지 못하지 않습니다. 걱정하지 마시고요. El Espíritu Santo no es que deje de obrar a personas que se mediquen, no, eso no es así. Oren. 이런 사람 많이 생기기 때문에 여러분 지금 언약 붙잡아야 됩니다.
Hay mucha gente así 학교 últimamente, por 교사를 eso tomen el 한다. pacto. 아이들 이상한 거 많이 생겨요 앞으로요. Profesores de las escuelas verán que hay muchos jóvenes extraños en el futuro. 영적 힘이 없는 사람들 이게 오래된 경우 많아요. 딱 마음 먹고요 시작하는 겁니다. Hay personas que tienen problemas espirituales por mucho tiempo. Tomen el pacto y comiencen así orando. 그러면 정인으로 바뀌어버려요. Y así cambiarán como testigos. 그렇죠. ¿Es así o no? 체험하셔야 됩니다. Deben de experimentarlo. 지금은 은혜 받을 만한 때요. 지금은 구원의 날이로다. Y aquí es el tiempo aceptable, es la hora y el día de 이걸 salvación. 모르면은 여러분 아무리 신앙생활도 헛일입니다. 응답이 안 오는데. Si no conocen esto, la vida de fe es en vano porque no Mucho. vendrán respuestas. ¿Es verdad o no? 그리고 영적 문제는 자꾸 어려워지는데. Y los problemas espirituales son peores 나중에 cada vez. 갈수록요, 막 영적 문제 너무 많아져요. Y después vendrán más problemas espirituales aún. 나는 렘넌트로 부탁합니다. 야, 길 가다가 누가 시비 걸면 지금만 미안하다고 하지 마. 왜냐? 이게 너무 많아. Yo Carlos, pido a los pero- remanentes que no digan nada a la gente que se encuentren con la calle, ni perdón, porque hay mucha gente que está loca en las calles y los matan con puñales. 어때 뭐 별나게 안 하는 사람이 있으면 그냥 뭐 미안하다 이렇게 하세요. 왜냐? 무슨 짓을 할지 몰라. Porque si alguien les dice a alguien, pues digan sin embargo perdón y ya está, porque no saben lo que la gente les puede hacer hoy en día. 그냥 뭐 요즘 보세요. 막글 나오는 거 그거 믿지 마세요. 이런 일에 무슨 글을 쓰지 마. 전부 거짓말도 많고 나 이상한 시대가 된 거예요. Ustedes 날이 leen 갈수록 muchas cosas por ahí en los medios, pero no se crean todo eso porque la gente está loca y escribe cosas que no son correctas. 여기에 Cuanto más pasa el tiempo, peor es la 우리 situación. 렘넌트들이 여러분 자녀들이 가야 됩니다. Ahí es donde ustedes y nuestros hijos y remanentes deben de ir en adelante. 그래서 여기서 금토일 시대를 엽시다. Por eso aquí abramos la época del fin de semana de 3 días. 내용은 2부 때 보겠습니다. El contenido lo veremos en el segundo culto. 이번 주간에 여러분의 이 체험이 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que esta semana Pido a comiencen a Dios. tener esta experiencia. 하나님. Oremos. 새 은혜를 주시옵소서. Dios, pedimos que nos des una nueva gracia. 하나님만 주실 수 있는 능력을 허락해 주옵소서. Pedimos que nos des ese poder que solamente tú puedes dar. 우리의 후대들을 지켜 주시옵소서. Pedimos que guardes a nuestras siguientes 전 generaciones. 세계 청소년들이 무너지고 있습니다. Los jóvenes de todo el 그들을 mundo 살릴 están 힘을 허락해 desmoronándose. 주옵소서. Permítenos el poder para salvarles. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.